Martang yang mahita, dame na sumurong siyang salho na roha, ima mga ramoti ati-ate dohot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhartay. Amin. Shalom, selamat hari Minggu amang ina. Tajalo mahata ni debatan natar surat di Sada Musa 10 ayat 22 saha rodi ayat 20. Sada Musa bindu 10 ayat 22 rodi ayat 20. Dungi manir pangma siani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jong dope yang gosi Abraham di jolo ni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasono muma natigor rab dohot parjahat ido sahakna. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus tangiang mangidohon haluaon. Si Abraham martangiang mangidohon haluaon dipangisi di Sodom dohon Gomora. Hurian itu hata ranunga godang hitana upotosa taringo tu penghancuran huta Sodom dohot Gomora. Tabereng majolo tu pudi amang inang Sodom dohot Gomora sa sitongna tanah yang subur, tanah yang lestari na dipasu-pasu Jehovah debata. Alai dina terpasu-pasu luak Sodom dohot Gomora tidak dibarengi haporsiaon nasitong tu adoban nih debata. Alam itu begitu lestari, begitu subur, alai anggo haporsiaon di si dang saurdut, dang lestari, alai diulahon nasida do godang dosa. Taigot maamang inang taringo tu Sodom dohot Gomoraon dimulana ditiki di jauh debatado si Abraham asa musat sian huta haduhuanna namarguaraha dahe urkas di buan ibana ma anak ni Hahana si Lot, Hahana namargoar si Nahor. Dung saha nasida ditano na pinasaha ni debatan namargoar kana ani maranahi ma akkalubu na biru-biruna akka horbona akka pahapahanan na rupani ini. Jojot mamerbadai parmahan ni si Abraham doho parmahan ni si Lot ay hurang jampalan pinahanon maranahi terus di parnuhahon si Abraham may di joma anakna si Loti anak ni abang nay di do ibana na unang yan pola ikon marbada au dohoto parmahakku doho parmahami inna ay nasabutuha dohita inna aharu teh lapatan ni nasabutuha awi sun nasabutuha doho donganna saya ada butuhan doho donganna dong di bahasa Indonesia di dok kerabat ay anak na do tutui anak ni abang na pasong kita halak batak ati amak kita alabereng matahanon na di Jolomon tatak ma unang sanga marbedai sehali romol memulai berwali hodang tatak ma inna bereng ma pilit matano si inganammo molo tu habira ko au adu siamun molo siamun dipilit to au tu habira. Abraham sebenarnya bisa memutuskan ala namang ihuk tu ibana do siloti nyamma di ho tumilan nyamma di ho otik ma di ho manang di palau botiboy do. Tetapi karena Abraham merasa lot itu adalah tanggung jawabnya didok muse nasabutuha do nasida diikat oleh kekerabatan pertuturan samudar nasida pilit ma inna Abraham dengan berbesar hati madok pilit ma dia lomoni rohani. Lalu Lot memandang ke lembah Yordan
tanahnya subur, hutannya lebat, rumputnya hijau, sungainya mengalir begitu deras dan begitu jernih. Pitor didok ibana ma'an madiau tano na bidangan na suburan an madiau cocok mayan no pajapalan jaladinggan maan nongulungku disikin na rupan. Lalu Lot dipaborhat marsirang mahalaki na sabutuhay dipaborhat si Abraham. Sa sitong na sebelum peristiwa Sodom dan Gomora amang inang nung ngahyajolo di balua si Abraham si Lot ketika dia ditawan di huta Jordani ay halak narodo ibana tu lembah Jordan hadihai alai rodo si Abraham baluahon ibana songon sada bentuk tanggung jawab di ibana songon dongan sabutuha manang kerabatna si Lot hadihai alani dohuren itu hatta di bagasan Yesus Kristus mula ditaringo tinakinon Sodom dan Gomora. Kenapa Lot memilih daerah itu? Padahal dia tahu bahwa kejahatan orang-orang penduduk di sana adalah luar biasa. Jala puasa pola songoni rimas di debata Allah mangaripason sude pangisi di Sodom dohot Gomora. Molot tajaha di Judas sada ayat 7 sahat 20 didok disi sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menyakiti makhluk-makhluk surgawi ini. Jadi ragam disi akka pangalaho namaralo tuhabadiaon namaralo tuhatani debata. Ala nunga ditatap debata songoni Sodom dohot Gomorai sampailah kepada Natskot bahari ini amang inang di Sada Musa 10 ayat 20-on didok debata nunga sahat tuau jeritan Sodom dohot Gomora sungguh banyak dan sungguh berat dosa-dosanya ini di babua debata mai tu si Abraham nunga hutatap dosa di Sodom dohot Gomorai ripas sonok kumai inna debata alai dung DBG si Abrahami Peter elek maibana tu debata Tuhan unang julalu rimasmo baunang atau ripason na porsia dohok bardosa natigor dohok bardosa inna dangan dong natigor di si Abraham 50 halak pe Tuhan mola dong 50 halak di sini natigor roha unang ripason dangan dong 50 inna 45 pe toho inna dangan dong 45 ripasonok pula ale Tuhan unang jomuruk ko mola hulak ke musemar pangiduan inna dielek ibana debata 40 Tuhan dangan dong 40 Tuhan dangan dong 40 atong 30 pe Tuhan unang ripas sudah dangan dong 30 Tuhan isi manian audia dopamu saya ini orang yang hina orang bukdoau aleluas jua magidoho muse 20 pe Tuhan dangan dong 20 indah debata terjadi diskusi tawar menawar yang alon dangan dong 20 dao mula dong 20 Abraham natigor roha di Sodom dan Gomora dang ripas sonok kui indah dangan dong 20 10 petoho indah 10 pedang dong indah dangan dong 10 Tuhan dao jadi ripas sonok ku namai indah debata si masih Abraham ditinggalhon suruh-suruan di debata maibana mulak maibana tujabuna luar biasa molok catatan na hujahan madok amang inang hurang lobi 4 juta penduduk di Sodom dohot Gomora 10 pedang adong na porsi sadia penduduk ni na tulu deso suraja gorat honata sed honata isi mana porsia halak mihita na porsia onataso
Alani dohlen itu hata di bagasan Yesus Kristus. Saya mak diskusi ini dong. Mula masih Abraham tu jabuna. Raga lima ibana. Masa dengan 10 halak. Diingot ibana do silot. Di sini. Masa dengan 10 halak. Alay sigma ibana. Diuduti suruh-suruani mamardalan tu huta Sodom. Saat mahalahi di huta Sodomon. Nunga botari. Dinasahat na sida tu harbangan di hutai. Hudul-hudul ma silot di harbangan di huta Sodom. Mula dihita atar di sirpang tuluan maharbangan di huta kan? Manuai. Dung di bereng ibana suruh-suruan ni mardala dopak ibana diadu ibana ma dilojong ibana manukka ma ibana bohina saha tu tanong. Peter di dok ibana ma bongot mahita tujabunami burihamu ma patmuna dihobasi ibana ma si panganon hirana dipaksa ibana do asa marbor ngidisi suruh-suruani sogot pe kudu dihamuna para dalanam muna inna silot saud ma nasida tujabuna ditamuei ma ate songon si Marta jamita sinari minggu alay dang modong do penasida Roma akan natorong pangisi ni Sodom dohot Gomorai yang muda dan yang tua berteriak herana demon Lord di dia nu halak naro tuja bumi kuberek kami do nakkinon buat tuhami asa hutad dahami asa kuberek kami molo dibahasa pa. Kalau di terjemahan Indonesia Alkitab terjemahan baru supaya kami menyetubuhi mereka ima dosa nama ngalo habedioni buat tuson inna mereka menggedor-gedor pintu dan mereka menerobos masuk alay ala suruh-suruhan di debata utusan di debata no bawa si 2 halaki di bahan ma akan atoropi mapitung ditutup nasida ma pintu ni jabu ni si Lodi. Dukosa songoni disukun suruh-suruani ma. Lord, di dia yanakomu, di dia helam ala 2 boruna. Di dia aka keluarga na porsia dope tu debata ina. Umma keluargaku ina. Ikut tadi kono muna doon. Saunari Sodom dan Gomora anu ngaroha tadi debata ini harus dilanyapkan ina si Abraham di babua mahataon tu helana na duwai ala helana menganggap itu olok-olokan tidak mungkin kita kan hebat kita kan berkuasa dan mungkin tompuro panguhum di debata ala ni holan lot ina tanah dohot boruna na duwai dong hira-hira haluar nasida sian Sodom dohot Gomora saha nasida tu perbatasan tu luat na imbaru topuma mariga tanoi jadi tanoi amang inang terbelah Roma gempa disarat masude akabangunan akajolma tu tano yang sudah ternganga itu lalu tanah itu tertutup Roma api dohot belerang manutung siang gija. Amang ina, ini bukan cerita dongeng, tetapi ini adalah fakta. Mula nama memadok 1000 kali lebih hebat dari bom yang ada di Hiroshima, dohot, Nagasaki. Alani dahuren itu hatta di bagasan Yesus Kristus, tamereng marisi ahado hubungan yon tu tangia pangodianom sinakena. Nabarjolo ketika kita melakukan dosa dengan dahsyat, ingat Tuhan akan menghukum kita jauh lebih dahsyat. Alai ditiki olo au mangulahon na dengkam, Tuhan jauh lebih hebat memberikan segala berkatnya di bagasan mulut. Alani ido, ketika hidup kita ingin diberkati Tuhan, lakukanlah sebaik-baiknya kebaikan dan kebenaran. Karena Tuhan itu berkeadilan dalam penghukumannya.
Nasitong na bonar do imana ditiki pasahaton uhumanna. Nasitong na bonar do debatan ditiki di patuduhon imana rimasna maradokon ang kapardosa. Dan holan marhite silas ni roha pasu-pasu taberi nasitong debata na bonar debata. Anak-anak juga seperti itu amang ina. Ikomboy do berengon di ibana holong di roha di natorasna marhite keadilan hasitongan na pinatuban di natorasna tu ibana di ngoluna. Dan holan na burjudo bapakku. Omakku do bapakku bertanggung jawab do songon orang tua. Ketika holan dilean uang sekolah, dituhor handphone, dituhor kereta baru. Tidak hanya dalam hal yang seperti itu. Alai ko mampu do anak-anak remaja na posobulong melihat cinta kasih orang tuanya dalam bentuk penghukuman yang diberikan orang tuanya. Bodoh tatu si amang inang. Demikian juga kita amang inang. Boy do beringon tahasit tongan hagogoon dohot holong di roha di debata dalam bentuk teguran dan penghukuman manang pincang-pincang nabi nasahat ni debata tu bagasan ngoluta. Alat digordo debata di bagasan panghukumani. Dia tahu apa yang dia lakukan mulai 50, 45, 40, 30, 20, 10 halak. Dia tidak pernah keliru dalam keputusannya. Dia tahu betul apa yang dia perbuat. Karena seholong rohani debata, tetapi untuk menunjukkan kasih setianya, holong ni rohana nati koron ikon malua do alay anggo pardosa na sumalinon. Apa boleh buat? Tuhan harus memberikan tindakan, memberikan penghukuman. Abraham patu patangiang pamodianon mangido haluaw tu pangisi di Sodom dohot Gomora. Nung ataboto na kinodosan di Sodomi ada perzinahan, ada kesombongan, ada berhala, ada kejahatan, ada penindasan, macam marisi akka dosa. Tabereng ma kira nama kata hatai do ibana nakinon na martangyang pangodianon. Jadi kita juga menginang jangan berpikir molo martangyang ikon aturan kalimat dan tangkolak. Ate, Tuhan ini pedi boto budang do hitan nalata. Ate, asing ta pikir asing ta do di boto Tuhan ini. Alay somon ibana mana martangyang ini. Ate, sahalinay jo Tuhan. Unang jo buruk ko. Kuboto do niyang. Saya ini orang yang hina, pardosa doa. Jangan orbok netano doa. Alay sahalinay jo husukun. Unang muruk ko Tuhan. Daw, enak. 20 Tuhan, mula dong 20. Daw. Atau 10 petoho Tuhan, 10 pehubangido. Mula dong di si 10 na tigor roha. Unang, tina ibana. Dielek ibana. Di odihon, di hokop ibana. Mula hitamang inang, ahado biasa, tapangido di bagasan tangyang ta. Alana jojot perhaga bibion. Khawatir, grogi, manulak mabetangiang, kolan alani kalimat to. Hape di dok, martangiak kita, dang holan pajojor akka pangiduatta, alay na makatahatay dohita dohot Tuhan debata. Ate, sungod dia hita makatahatay, sungod di mahita makatay dohot debata. Dang polay kumerjes, ate. Makatay dohot debata. Tetapi itu perlu kita latih amang ina. Tabereng marupani Abraham punya hubungan yang dekat pada Allah. Lalu Allah memberitahukan rencana penghancuran Sodom dan Gomora itu. Jonok ibana. Alaniaha karena Abraham mau membangun hubungan yang baik, mau membangun relasi yang baik, relasi yang hidup, relasi yang tersambung terus, dan putus dan masohot maradopon Tuhan debata. Allah sendiri berinisiatif laho paluahon silot anaknya putrinya itu dan istrinya. Allah ditatap ibana. Jalalot pun tahu masih ada orang yang benar,
tinggal di Sodom dan Gomora itu. Allah tangiang ni si Abraham na mangudihon. Nang pe sa malua do tahe inatan si Loti daw. Allah ni mahurin itu hati di bagasan Yesus Kristus, tidak ada yang luput dari hukuman Allah. Ade. Dan ada kita sa sitong na naboy malua siya panghuhuman ni debata. Hola debatado naboy malua hok kita. Allah ni do didok pasu-pasu na belgado kaluaon na pinasaha ni debata. Ketika kita hidup amang inang, bo kita sehat, marhosa hamuluan, marminggu kita sadarion, itu berarti Tuhan melepaskan kita dari maut. Tuhan memelihara hidup kita. Alani tak coba majolo na marhatang yangon. Berdoa bagi diri kita, berdoa bagi orang lain, tugas tadoon, tanggung jawab tadoon. Aladang adong naboy mangolu alani tangyang na sendiri, alani gogona sendiri. Alatangiang pangodiano non na marlapatan, ditiki martangiang pangodiano non. Au kupangirohon tu debata, asa dongaki hipas marlas ni roha, sonang rohana, gong pasu-pasu, daw aka pangabati, daw akahamolon siya tonga-tonga ni lulita. Ima tangiang ni dongamu tuho. Jadi hope moloneng songoni dongami uji majolo manangyakon. Solat nari amang ina, kita tidak lagi di masa berdoa untuk hanya diri kita sendiri. Pajojor rohon akan nariko di kita. Tetapi kita sudah harus mampu berdoa bagi orang lain. Didok nakinon. Haroa ala na umbahen tanya konok kudongaki. Ala utagam do ikon las rohana songon las ni rohakon. Asa sehat ibana songon sehaton. Asa tarpasu-pasu ibana songon au na tarpasu-pasu. Asa margogo ibana songon au na margogo. Asa malua ibana siyan aka pergumulan na songon au na malua siyan aka pergumulak. Alani asa mardame sonak kita, doa itu tidak lagi hanya untuk dirimu sendiri, tetapi sudah harus mau dan mampu mendoakan orang lain. Kada ditangga kok kamu na dongam muna. Ya doa mang inang. Ya, alani dari dong lakinon dan adong do pehitan laboy mangolu alani tangyang ta sadir. Alai alani akatangiang ni aka dongata dobe. Alani Roma hita tu debata, bukan karena kita hanya butuh, tetapi karena kita ingin membangun hubungan yang baik. Unang ala adong panggidoamu, adong parsahiton, adong akan nadinagam ni roham, baru pehita martangiang. Alay tangiangon imat carata membangun relasi parsauran, hubungan yang baik dohot Tuhan debata. Dongan mipe moloholan ala narikot doro tu jabu pinjam jo adonang mon, pinjam jo cakumi, pinjam jo goni mi, pinjam jo bebek mi, pinjam jo semprot mi sogo doroha sogo. Ala moloro ibana sasahali ate. Nung bersuat doho, nung panen doho, ay laro ho tu pesta adonang, ay pertanyaan doh kita budar itu membangun relasi, membangun hubungan yang baik, hubungan yang hidup. Coba majolo, moloholan ala narikon na dipakulingi ho. Ro tu jabung, yak tuki jabung ni, igorai horupani. Boido gabe sogoroka. Demikian juga kita yang membangun relasi Tuhan debata ama inak naparpuni. Tangiang mangidohon haluaon. Doa memohon keselamatan. Dang behaluaon songon Sodom dohot Gomora alai asa malua hita sian dosa. Asa malua hita sian arsak, asa malua hita sian angka orong-orong. Nang pe parhonata so jarang dong orong-orong. Jarang do kan? Jarang. Lugo niari pe di honata selaku do pe hita mangan. Danga dong do pe nahabis ay disumurkan mardalan do pe sanyo, mardalan do pe adik. Ang do pe ay ro sian haranganan. Alani asa songon Sodom dan Gomora pada awalnya hutan itu lestari
Didok doi taman Allah perlak ni di batas Sodom Tuhan Gomora, karena begitu subur, begitu terawat, ikut saurdut maatong pakta mulate honota, saurdut mahapoksyot tatusi. So ini maluat hau natason, jika kita merasa amanginak sonang dorohatta, dame dorohatta, marpino pare dohita di hau natason, disarihod do di parmunuhod di bata dohita marhita si panganun para bidon, dohot lan akan naasik, ikut saurdut tu si mahapoksyota, uduk nerohatta, madok mulate tuduhan di bata na barpuni sahali, tapar siya jari ma, tahanguluhong ma, na mar tamyangi. Amin.